ہستی یہ دنیا جل کے بجھ جاتی فضیلت ماجد بدرالاسلام ماجد گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مدینے چلا فاطمہ اولڈ ہوم ماؤں کی جو 5ویں قافلے کی جو محفل نعت ہے وہ جاری و ساری ہے یہاں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے ان ماؤں کے لیے ماشاءاللہ۔ اس میں جو ہے چکن پلاؤ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حلیم ہے اور ملکی نان ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے میٹھے میں گاجر کا حلوہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رحیم یار ہاں سے جو ہے جو بہترین سجاول کی جو ہے وہ برفی وہ رحیم یار ہاتھ سے اس محفل میلاد میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہے، اور یقینی طور پہ ڈھیروں دعائیں ہوں گی ان تمام لوگوں کے لیے، بلکہ اس عمرے میں جو ہے شمولیت ہوگی انشاءاللہ ان تمام لوگوں کی کہ جن نے آج یہاں پر بنت فاطمہ اولڈ ہوم کی ماؤں میں، جہاں نارملی اولڈ ہوم میں لوگ بولتے ہیں کہ ان گھر پہ جو ہے محفل سجائی ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ مجھے ڈیوٹی لگی میری کہ میں ان کو وہاں تک پہنچاؤں۔ تو 4 سال سے یہ 5واں ہمارا یہ سفر ہے جو کہ میں ان ماؤں کو لے کے جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہمارا گھر ہے،
लाहौर में भी घर है, कराची में भी घर है। तो इन तीनों जगह की जो माएँ होती हैं वो हम लोग लेके जाते हैं उम्रा के लिए, और इनको राज़ी करके अल्लाह को राज़ी करते हैं। इस वक्त मेरे साथ 12 माएँ जा रही हैं, और 12 में से 3 इस्लामाबाद से, 3 लाहौर से और 6 माएँ कराची से जा रही हैं। तो माशाल्लाह ये सफ़र जो है इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा ले रहे हैं वो बेलौस रिश्ते, इनके जाने का इंतज़ाम करते हैं, इनके खाने का, इनके वहाँ रहने का, एक एक चीज़ जो कदम कदम ये लोग चलते हैं, वो लोग नेकियां मांगते हैं और अल्लाह उनको नेकियां देता है। इनको वहाँ अपने घर बुला के, हमें पता नहीं होता कि कौन लोग हैं वो, लेकिन पता नहीं किस किस को अल्लाह तौफीक देता है, और इन माओं के वो सिलसिले करते हैं और ये वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक काफिला जाता है और दूसरा पहले से तैयार रहता है कि अगले साल हम भी जाएंगे, अगले साल हम भी जाएंगे, और देने वाले भी तैयार होते हैं कि अगले साल जो है ना वो हम लोग तैयार हैं इनको भेजने के लिए। तो बस अल्लाह पाक उनको ढेरों अजर दे, और इन माओं की दुआओं से अल्लाह पाक उनके घरों में बरकत दे, उनकी कमाई में बरकत दे। ये ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो उन्हीं का है जो इन लोगों का इंतज़ाम करते हैं, जिनके साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो बस ज़्यादा, और दूसरी मेरी ये ख्वाहिश होती है कि अगर इनके घर वाले इनको मिलते नहीं है या इनको हमारे पास छोड़ दिया हुआ है तो इनको कम से कम मिलने ही आ जाए, ताकि उनको देख के तो इनको ठंडक हो, इनको खुशियाँ मिले। हम लोग तो खुशियाँ बहुत देते हैं, लेकिन जो खुशियाँ इनके अपनों को देख के होती है ना वो हम लोग नहीं दे सकते। तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ना उनको हदायत दे रिश्ते संभालने की और रिश्तों को खुश करने की, ताकि अल्लाह राज़ी हो।